Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. To the right of. A la derecha de. If you are looking for the shop, it is to the right of the street. Si buscas la tienda, está a la derecha de la calle. Si buscas la tienda, está a la derecha de la calle. Downstairs. Abajo. If you are finding the room, it is downstairs. Si está encontrando la habitación, está abajo. Si está encontrando la habitación, está abajo. To the north. Al norte. The restaurant was closed for the evening. El restaurante estaba cerrado por la noche. El restaurante estaba cerrado por la noche. Over there. Allí. If you are looking for the market, it is over there. Si estás buscando el mercado, está ahí. Si estás buscando el mercado, está ahí. There. Allí. If you are looking for the hotel, it is there. Si estás buscando el hotel, está ahí. Si estás buscando el hotel, está ahí. Up. Hacia arriba. If you are looking for the line, it is up the stairs. Si estás buscando la línea, es subir las escaleras. Si estás buscando la línea, es subir las escaleras. Close. Cerrar. If you are looking for the shop, it is close to here. Si está buscando la tienda, está cerca de aquí. Si está buscando la tienda, está cerca de aquí. Inside. Adentro. If you are searching for the restaurant, it is inside this building. Si está buscando el restaurante, está dentro de este edificio. Si está buscando el restaurante, está dentro de este edificio. Right. Correcto. If you are searching for the shop, it is on the right. Si está buscando la tienda, está a la derecha. Si está buscando la tienda, está a la derecha. Straight ahead. Todo derecho. If you are searching for a restaurant, it is straight ahead.
Si está buscando un restaurante, es directo. Si está buscando un restaurante, es directo. On top of. En la parte superior de. If you are searching for the hotel, it is on top of that place. Si está buscando el hotel, está en la parte superior de ese lugar. Si está buscando el hotel, está en la parte superior de ese lugar. In front of. Frente a. If you are looking for the shop, it is in front of this hotel. Si está buscando la tienda, está frente a este hotel. Si está buscando la tienda, está frente a este hotel. Between. Entre. Keep the car straight between the lines. Mantenga el coche recto entre las líneas. Mantenga el coche recto entre las líneas. Front. Frente. If you are looking for the hotel, it is front of this building. Si está buscando el hotel, está frente a este edificio. Si está buscando el hotel, está frente a este edificio. Toward. Hacia. If you are looking for the restaurant, it is toward that shop. Si está buscando el restaurante, es hacia esa tienda. Si está buscando el restaurante, es hacia esa tienda. Left. Izquierda. If you are searching for the theater, it is left of here. Si estás buscando el teatro, queda de aquí. Si estás buscando el teatro, queda de aquí. North. Norte. If you keep going north, it gets colder. Si sigues yendo hacia el norte, hace más frío. Si sigues yendo hacia el norte, hace más frío. On the right. A la derecha. If you are searching for the market, it is on the right. Si está buscando el mercado, está a la derecha. Si está buscando el mercado, está a la derecha. On the left. A la izquierda. If you are looking for a shop, it is on the left. Si está buscando una tienda, está a la izquierda. Si está buscando una tienda, está a la izquierda. South. Sur. If you are searching for a shop, it is south of here. Si está buscando una tienda, está al sur de aquí. Si está buscando una tienda, está al sur de aquí. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.